Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu alla tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama ana qasimullahu yu'ti aw kama qala alaihi salatu wassalam. Al-muhtaramun sahibul fadilah, sahibul majlis, kakanda Dalil Mukarram Al-Ustaz Zulkarnain Arifin hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau sekeluarga terus diincar sehat walafiat, amin. Nabi jua ruan hajat-hajat niki mudah-mudahan dikabulan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rawuh hadir di arupan dewek jauh sami nggih sasampun margi baru niki adinda perluar sanjani. Mudah-mudahan beliau masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami bini, mami laki, ina ama, tua sai, ari kakak, singkatnya segenap jamaah pengajian. Alhamdulillah kerawuhan kehadirat diteriki insyaallah dan lain semata-mata ya sering sami boyak peta redan Allah. Dait sering sami niki irupan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih jalur semakinan niki jalur Jumat, jalur sak mulia, jalur sak barokah. Awan ki entah sarau, entah sahadir dan alat lain ucapan sak paling cocok, paling tepat ya pausin sebagai bukti syukur melainkan ucapan alhamdulillah. Ibu senang ngaji niki, senang berselawat, senang bercontoh berdait kancah para alim ulama. Mungkin ingat baru dengan cerita isi kakanda Al-Ustaz adinda Tangguru wanu cemus cengen ning kikik ning kakak. Alhamdulillah lamun di bali ini ceniki cemus nggih enggak buruk lain pegedengan niki bacu camu gedek si selaki gedek si bija sili si bayi. Naligilah ruan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sak melinggih lain pengajian salah sopok fadilah salah sopok kelebihan niki ya terpetunan sakinah tenang walaupun saleh utang lupa utang ninggilik pengajian. Walaupun sarak tot gedek baru lagi pegedengan lamun dah ngaji lupa. Nggih, sai tot gedek kembeen.
keberkahan oleh majelis taklim. Awana niki dawak saring sami niki lain kesempatan momen sak solah sak mulia niki lain majelis taklim saring sami iling ruan jasa-jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih setiap samilu setiap niki sak yakini ruan sunnah-sunnah dalam kehidupan niki tergolong dengan 10 petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, alias dengan 10 hidayah. Musaran hidayah niki para jamaah perkara sak santal mahal. Nabi mut paran mahal oleh harta benda dek narak kencan tanding dek narak kencan banding sat para nadan hidayah. Yang pot tahu ngaji sampai li pengajian melinggih li majlis talim atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang pot ini bersilaturahim atas hidayah. Nggih. Yang pot tahu sembahyang sesuai di arahan marantas tajah isi guru-guru para alim ulama atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu keluean oleh manusia mempekare-are satu paradan hidayah. Ember wa niki ti manarak pengajian di dekat balik. Sarian momot. Sarian ngumpet-ngumpet, sarian raus-raus dengan mun pegesidak satu paradan hidayah. Timak menuntan dengan ngebang li masjid 4 bungus speaker. Nggih, bertahun-tahun niki merebot ngebang. Enggak warak telu jenis manusia saya botai. Telu B, sak bongkor, sak bau, dai sak batuk-batuk. Betul Ibu? Nauna niki dewek dan sami insyaallah pemelinggih semakinan niki kehadirat semakinan niki kali seberat sembahyang berjamaah mudah-mudahan tergolong ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala pastian meratur sabaru dengan satu yakin jog Allah Subhanahu wa taala. Seyakin-yakin bahwa sairupan sak mati, sak peseneng, sak pesusah baru sambut tajian. Ketika susah berembeyak kita, ketika terima nikmat berembeyak model. Nggih. Lantaran hidayah niki ndek jamak-jamak enten perjuangan sila. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih 13 tahun lain Mekah dalam keadaan berberuan kemuliaan Rasulullah SAW. Dia narak ia setanding derajat kemuliaan manusia terbanding si Rasulullah SAW. Dia narak manusia segagah baginda Nabi Muhammad SAW. Anden tiak sermin makin saya sak paling solah nggih. Ulama bahasa lamun Nabi Yusuf terserminan isi jamaah bini sekedar cacak-cacak eniki iman. Dia terasa iman sak tercacak-cacak isi gagah Nabi Yusuf. Lamun Rasulullah SAW ya ada serminan, ya ada seriuk langsung dah palang. Si gagah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kesolah kegagahan harta benda niki mun sembih ade sak umat niki mau hidayah. Ade sak umat niki mele taat. Ade sak umat niki mele pacu, mele patuh. Lalu kita ampuraya arak sekek salak batur. Langsung niki cecap. Engkah ke jog bali nenane ja. Engkah ke peta kemonane ja. Nggih, musadengkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki para jamaah. Entar lalu boyak manusia Abu Jahal doang 70 kali lalu boyak. Pira kali, Bu? 70 kali lalu boyak Abu Jahal si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tena ejok la ilaha illallah, yang tena beriman, yang tena taat jog Allah taala, yang tena ada ensa yakin ojok Allah Subhanahu wa taala. Demen datang nggih are jak niki masih berkeluarga kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa melek anak? Melek keping pira? Perlu nak keping yak kebeng. Melek merari prito dengan ina sak paling embe. Anak sain kawin. Oh ama
Milik sida ucap la ilaha illallah. Langsung perampik lawang si Abu Jahal cepat. Boyak benang. Lemak Malik kita boyak isi Rasulullah. Lemak Malik kita boyak isi Nabi. Muitan dek jari Nabi penyengar temar apa gini kisila. Tentu tepat tentu ibu. Si penyengar. Deka menungah aku jari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nona diki di samping berselawat, dait adik realisasi, adik wujud kehidupan, adik wujud akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri. Dengan sak kuat niki, dengan sak bau tahan amarahan, berembe-rembe kegedekan, masih niki lalu selaman, masih niki maafan dengan tahun sak gedek, niki dengan sak paling kuat. Nggih. Saya sak paling kuat tercontoh si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sopo amak Said niki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih sak berpersaingan Hamzah nggih. Hamzah niki termasuk sak awal niki tama Islam ataupun sak mau hidayah. Lain perang Badar nggih, termasuk perang sak bersejarah, perang sak luar biasa niki Allah Subhanahu wa taala ya berito ya ajah yang bersami ruan kekuatan kalimah la ilaha illallah. Ternyata dengan perang niki ndek menang lantaran senjata hebat. Dengan perang niki menang lantaran ndek menang lantaran pasukan luwe. Lagu menang niki semata-mata atas pertolongan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW niki kancan 313 dalam keadaan lapah bulan puasa. Sementara niki kafir Quraisy niki kancan pira ibu? 1000 lebih kancan. Senjata niki lengkap dalam keadaan besuh, jauh dengan nina, jauh gendang, jauh kecimol, jauh joget, semangat. Lalu berberuan niki saat pemenang si Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanca para sahabat. Nah sangka lamu terapat jok Allah taala niki lamu tetu yakin jok Allah Subhanahu wa taala intan surullah yansurkum. Saya bantu agaman Allah taala. Saya tolong agaman Allah Subhanahu wa taala pasti niat tertolong insyaallah taala. Wa yutsabbit aqdamakum dit Allah Subhanahu wa taala ya perkuat posisi-posisi embe musuh-musuh embe dengan sadik deman sekurang-kurang lemak Allah Subhanahu wa taala niki para jamaah ya balik ate dan jari demen. Lagu jauh akhlak. Ni ndek teman-teman lalu boyak batur mari sisa baru curiga sedikit doang gua. Wangkah ke besmeto nah kanjati aja. Lemak umat e jandek ke saling tumput talat kancania. Nah iya niki para jamaah terhalang jarin hidayah. Kembeen lantaran dalam kehidupan niki ndek jauh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari rasa dendam, rasa dengki, rasa talwate syarat dalam diri niki harus teteh. Kembeen lamun tiang puluh sami jande narak kekuatan niki irup lantaran tirupan, mate lantaran teman. Arak dengan tirupan ini bu. Arak dengan tau pesugidiin. Ndek narak. Nah niki satu paradan yakin la ilaha illallah. Maka dalam sejarah niki ketika terjadi perang Badar kemenangan si Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dit para sahabat tulak dengan kafir Quraisy niki dalam keadaan jauh dendam. Artin wajib ya balas atas kematian nama salib Badar yaunin dengan kafir Quraisy. Nah sehingga salah sekek niki pasukan bayaran nggih khusus niki terpilih embe dengan sak paling ceket nombak berjungkat ada wasi ada niki saya niki ibu ndek dengan top niki perlu tak wikan sejarah niki adik sak ketahun berembe perjalanan Islam sehingga mutunah kangen hidayah sedalam diri dan dek ngaji jelap lalu nyenger kenan dan dek sembahyang berjamaah lantaran arak balu di masjid jari arak ndek kancat niki terus bertenak arak ndek kancat ngaji terus tengaji nggih kembeen hidayah niki ya pertahanan marak janjin Allah Subhanahu wa taala ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Jadi dengan sak pertanan hidayah, dengan sak terus niki turut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak, berdua sifat pemaaf, berdua niki sifat kasih sayang, ojok dengan sadik demen sekalipun. Ya sebab niki bertahan hidayah dalam hidup niki. Mungkin niki kadang-kadang di sapa gubuk kini kacang pituk dia kewang. Nggih. Dia membersiap dengan senina semama, arak sailun semama, arak sailun senina. Apa uni jok semaman? Saya ngebeti alas ngoni. Wal iyazu billahi min nak modok dengan nina ngoni. Mulai mak dia mena bersiang dengan goyo kupin ya sugu nar sidut niki. Pokon sa tahu bahasa jamak-jamakan, pokon arak langan ngambokan. Niki adalah langan-langan setan laknatullah wal iyazu billahi min zalik. Maka kini para jamaah wasi niki si ceket niki nombak, si ceket main jungkat niki tupak isi pira miliar marak bahasa tuan guru sak baru. Sayu pak niki hendon naran. Ia sak tematik semama niki di badar atau amaan. Anden joget niki nya kelalok ngibing, anden nya ke bejoget nya kelok ngigen, anden nek pitian oleh diri nggih. Arak sejenis kondeo ni temparan cara lain. Ia si nanuk bulu si dengan nina muarak loang. Kadang-kadang oleh emas, kadang-kadang oleh perak. Bau sin pitian oleh jarak jauh. Maka ketika niki terjadi perang Uhud, khusus memboyak isi wasi niki, mbe tahu manusia sak paling muntunah si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak bersaingan Hamzah radhiyallahu anhu. Memboyak Hamzah niki amak saik isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sak paling tunah kangen isi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bela ini kilik Mekah. Nya kalau sak perang Badar, ia turut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga luwek niki dengan kafir Quraisy sak mate lai Badar. Muhusus wasi niki jak memboyak embe ya tahu amak saik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia menuah pedasan ya tahu Hamzah niki jadi makam beliau niki lai li Uhud tahu nggih. Kubur makin masih sengeh seker makin ibu. Jadi mudah selaput niki pulih haji umroh, adik sak pulih ziarah makam ujung Uhud, ya tak makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Mudah menuah rapat niki kira-kira 10 meter 20 meter langsung niki pitian niki pas laik dadan amak said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ya tipak nanjak jungkat niki. Langsung mencemus darah niki sengeh. Dateng hendo niki langsung burak ke niki dadan. Demena burak ke dadan mumbai tate ni kata-kata mungkaken nai. Niki ruan tan perjuangan hidayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaca keluarga. Nggih, lagu akhir perjuangan Islam niki hendo niki pun taman Islam. Jadi radhiyallahu anha. Nah sehingga maratur sabaru di samping telu lewetan berselawat, girang ngaji, dendek mbae arak li dalam diri tiap sami yak lecehan, yak perendah-rendah saat parandaran hidayah. Kadang-kadang semakin niki gara-gara santri sin cinta tunah kangen jok sopok dengan nina suguh oleh Islam telang hidayah. Gara-gara talat mako, gara-gara niki berdagang, nggih, ndek sembahyang, ya sin saling tipu, saling igum, ya sin bermusuhan telang hidayah. Nggih, gara-gara apa kejagunir batur sekedik li pegedengan li balik besiak. Dia mena besiak, nggih, bertahun-tahun dia saling kewak telang hidayah. Mumbe to tiap bayah bahasa jamak-jamak niki tetesan darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi tebayah niki ate nama saik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak berjuang ade sak umat Islam sengker akhir zaman. Masih niki konsisten, masih niki tetap jauh hidayah. Ampurayan sinampura agung nggih lamun ia model dalam kehidupan sekedik-kedik et besia. Sekedik-kedik ya nyenger, sekedik-kedik ya dendam. Nggih. Mu berembe ruat niki ya tama kubur, tama akhirat Allah Subhanahu wa taala, hidayah sak mula jari jaminan tiang puluh sami ya selamat tolik dunia sampai akhirat Allah taala wan denara. Berembe kira-kira sila. Nah niki sila nggih et koreksi dik niki mudah-mudahan sak lamun arak dengan gedek lai siapan dik jadi dengan pemaaf. Lamun dateng perintah Allah Subhanahu wa taala siapa dik tadi gawe perintah Allah. Narak jaga li tau senuk dengan sak demen endek narak jaga.
Kembali di dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, mut boya, mut peta adalah redan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mut peta mut boya pertahanan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Istidad Yaumil Mi'ad, yaitu sebut niki para alim, para ulama, para jamaah. Nah jadi salat sopo sebab manusia bersiap. Salat sopo sebab manusia ndek sembahyang. Salat sopo sebab manusia meratur sabaru demenan ngumpet raus dengan tebanding isi zikir baca Al-Qur'an lantaran cinta dunia doang ngaran niki setiap sak pejawab manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ya teparan dunia. Man tarakat dunia ahabbahullah. Sai tinggalan dunia. Teteh di dalam kehidupan niki perkara-perkara sak pejawab oleh Allah taala yang cintai si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selaput niki dunia niki ternikmati ya nggih. Mbek kena nikmati kawih dunia niki ya sik rapat jok Allah taala ya kawih taat jok Allah. Dendek dunia sik ndak saling kewak. Dendek dunia niki sik ndak sembahyang. Wal iazu billahi min. Jadi lamun tinggalan dunia niki ya tercintai ya tertunah kangen si Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah tertunah kangen si Allah taala, lamun tuah tersayang si Allah taala ya terpelihara si Allah. Sa kedua niki para jamaah wa man tarakaz dzunub basan ulama. Sai tinggalan dosa banda. Takut maksiat mara isi pengajian sabaru. Ndek remehan dosa kode, takut nejok dosa belek. Ahabbahul malaikah, yang dicintai si para malaikat. Arak cerita niki di Malaysia, nggih. Maratur sabaru rapat masjid oleh balik lagu ndeng gemes selalu sembahyang berjamaah, timang sehat. Maka-maka teu tahun niki was minggu bas to balik. Was minggu bas to balik. Sugu nambu bas langan jendela, sugu nambu bas langan lawang, terboyak-boyak no hulat muan. Wah hulat tian. Kemben lantara li dunia timang datang perintah Allah taala, saria li tiram-tiram senalo sembahyang berjamaah. Lamun dengan girang ngaji, hadir jok majelis taklim. Lamun dengan girang sembahyang berjamaah hojok masjid mejua ton tedai isi bang. Ketika sakit doang tegeraan aten si Allah taala. Tutus malaikat. Lalu ke barak kancan sak biasa girang sembahyang berjamaah. Lalu ke barak kancan sak girang biasa ngaji. Ternyata batur senun kuji si sakit muyak mati akhir tegeraan si Allah taala kancan sak girang sembahyang berjamaah ngelok lalu silaturahim boya. Kancan sak girang ngaji niki ngelok lalu boya sehingga sengker sakaratul maut sengker mati anu padat dengan tobalin. Saya geraan niki Bu Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan sak taat niki ataupun dengan sandek girang gawe dosa yang tertunah kangen isi malaikat luwe semakin niki dengan mati bangkang walaupun luwe anak walaupun luwe bayin ndek tegeraan aten insyaallah taala anak bayin lalu rumu papu lalu rumu ama kembeen lantaran luwe lalu entang gawe do nggih ndek bersahabat kaca para malaikat. Sangka niki lamut mele bersahabat adik bersahabat kanca dengan sak soleh tuang guru ustad kanca sak biasa ngerotib kanca sak biasa ngehizib kanca sak biasa ngaji meninggal kanca patuh pelandang dongklang enggak kanca patuh niki sekehan kecimol enggak kanca patuh niki sorah penerak sampit nggih dinarak bae sahabat-sahabat batur-batur saya biasa kanca laik majelis biasa kanca laik pengajian dinarak sehingga lemak walaupun bekelatak harta benda walaupun kepeng niki belipat-lipat lagu ketika sakaratul maut marasi sabaru mati bangkang nggih luwe samara niki ampuraya nyangka sak jari pengusaha marasi sabaru si luwe sahabat lagu lantaran jari musuh Allah jari musuh para malaikat Allah Subhanahu wa taala akhir-akhir kehidupan niki wal iazubillah min zalik anu ngeri ente ngate niki naona niki tujuan ngaji kali sekali niki di samping niki beraja hadis satu tu yakin aja yakin aja nabi Bu yakin aja la ilaha illallah dait wujudan dalam kehidupan niki akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan niki terbimbing insyaallah subhanahu wa taala amin
Terbimbing Allah Subhanahu wa taala adik sak bau sempurnaan seluruh perintah-perintah dalam kehidupan. Dait adik sak sempurnaan sunnah-sunnahan. Dait adik sak jari dengan sak berakhlak mulia, marahlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sampun beli asar, jadi mudah-mudahan arep manfaat untuk dewek secara pribadi, untuk tiang sami nabi sak montang sampean niki tentu sekali sak solah datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilapan datang oleh pribadi dewek. Tahun niki yang tunas maaf di rumah maaf, hampura sinampura agung sinampura. Nggih matur tabiasi nasa langsung doa kan. Nggih hatta saring sami langsung berdoa nggih. Nah lebih-lebih maratur sak baru niki jelo Jumat. Insyaallah ya tahun paling jelap teka bulan doa-doa. Lantaran arak waktu li jelo Jumat rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala salat sopok tahun paling teka bulan doa-doa yang perlu sami. Makin berdoa dengan penuh ketawajuhan nggih. Penuh harap ada yang sak doa-doa niki terima insyaallah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya awlal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kaji kadinunas harapan kepada kaji Allah, ampuni dosa-dosa kaji Allah selaku kaji niki Allah. Dosa kaji sak boleh maupun kode Allah, sak kaji sengaja maupun tan kaji sengaja ya Allah. Ampuni dosa kedua pangeran kaji Allah, ina amat kaji Allah. Sak masih hirup ya Allah tunas bimbingan kepada kaji Allah. Sak sampun ninggal dunia jarian kubur ya Allah, jadi taman-taman surga kepada kaji Allah. Ya Allah ya Tuhan kaji tunas ya Allah, anak jaring kaji ya Allah seluruh ya Allah, sak tuntut ilmu ya Allah, ican ya Allah ilmu sak barokah ya Allah bermanfaat ya Allah, sak tuntut rezeki ya Allah, ican rezeki sak luwih berkah halal ya Allah, guru-guru kaji ya Allah, sak sampun ajah kaji ya Allah maupun nenten langsung ajah kaji ya Allah, ican ya Allah sak masiru keberkahan umur ya Allah. Sak sampun ninggal dunia ican ya Allah ngalir di dalam barzah ya Allah pahala jariah oleh enten saajah kaji Allah. Ya Allah ya Tuhan kaji ican kaji Allah kekuatan ya Allah pertahanan iman yakin kaji di harapan kepada kaji ya Allah ican kaji kekuatan ya Allah irupan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah persiaten kaji ya Allah oleh segala sifat hasad dengki takabur ya Allah. Tamak dalam hati kasih Allah, sifat mahabbah ya Allah, kasih sayang, pemaaf ya Allah, jok seluruh ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah, ican hidayah ya Allah, saya pun jua ya Allah, sak seneng ojok kaji ya Allah, ican hidayah, saya pun jua ya Allah, sandik demen ojok kaji ya Allah, ya Allah ya Tuhan kaji ican hidayah seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya imarahan masjid ya Allah, imarahan majlis taklim ya Allah, ican ya Allah dengan bahasa-bahasa oleh para alim ulama ya Allah, ican seluruh jamaah ya Allah faham ya Allah, bau amalan dalam kehidupan kaji dan kehidupan umat seluruh ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Inggih matur tabiasi subhanakallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.